Hi guys, napan tayo manan nagpasyar. Char, napan kami kwa dayta naggrocery ijay kwa CSI. Atan agururay kami lang tipagluganan mi nga jeep agpas kwa plaza tapos aglugang kami to pa CSI. Tas data nakasangpot kami di CSI. Ijay kami nga apan grocery ta nalaklakati magatang da ijay lalo kot tigat-gatangan mi ijay kat diaper kun gat-gatas di pag uneg mi ada ti sale da nga kakasta dita ayan ti sangwanan ni ayan living set ba yun ganyan upuan tapos edi kuan apang kami mga lati cart sa bari man ti tinurong nanjay anak ko ayin ta ay ayam manen imbis nga agdiretso nga umuneg ti groceryanen jay ayam mo ti apan na turongon di kuan ayan, insakay media carton, paano nga taray ta makabandong nga kamat-kamaten, na Christmas na nagado ti balkot nga lako dan. Tapos nagkita kami mo ti diaper nan, ngam awan di dakkel nga gatangan mi iso nga data lang ti inala medyo 40 pieces nga adati free na nga inom. Tapos di sadya mi awan mo ti gatas nga nagatang mingam nakagatang hamimot lang ijay anti war dita CSI ta adati 3 kilogram gamin tapos na amisak dita stacker nga data ni nagdakkel nagngato kuno mo lano ubing nga nagragsak ayun hanggang ko ginatang na amisak lang tapos data grocery kami tuloy nagalak ti toyo oray ado ti toyo tayo ay katawanan tapos datan di na grocery ni nakapila akmot ta nagado ti pila no Domingo aglalaukon mga among ditan idi kuan editan gimatang kami tigatas hindi ta intiro arti groceryan taawang met jay uneg ayan nalakabasit gami no jay dadakkel di kuan imbati mi jay cart mi jay CSI napang kami nagpasyar SM taas si dagmat laeng nagragsak man yung ubingan at nalawa man ti pagtaray-tarayan nan mabannog kang mga kamat-kamat bahala ka ditan ni tatang na mo ti mabannog adaman nakita nan sala-sala pay kasta ti ragsak na nung makarakaruar tapos nakita mi mo dayta barbaro nga kabit na nga Christmas tree dita ayun nagpintasan niya SMLU may kayo nagpasyar dagayang pay nakapasyar ura agpalamiis lang di ko nagnag na kami nga mapanmat lang CSI gapo SM taas idagmat lang malumot na namot unay na puduton ayan di ko nakasangpat kami di CSI nagawid kami mot nga dagoson dayjay lang.